बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, लोक विरसा इस्लामाबाद में वाक़ एक इमारत का नाम नहीं बल्कि एक विरसा का भी नाम है, जहाँ हमें तारीख़ के कुछ सबक मिलते हैं। वहाँ मशाहीर के कारनामे बमा तस्वीर दर्ज हैं। एक तस्वीर हमारी मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की भी है, जिनके सब कारनामों की तफसील वहाँ दर्ज है, सिवाय 1964 के सदारती इलेक्शन लड़ने के। ऐसा क्यों है? फ़ातिमा जिन्ना की वफ़ात पर बहुत कुछ लिखा गया और अब भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। हमारा अलमिया ये है कि हम तारीख़ को खोजने का अमल सर अंजाम नहीं देते। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हम भी तारीख़ी शख्सियात की तरह मशकूक मौत मरने से डरते हों। फ़ातिमा जिन्ना के कत्ल की कहानी 8 जुलाई 1967 से शुरू हुई, जिस दिन उन्होंने शाम 6:30 बजे मीर लाइक अली खान की बेटी की शादी में शिरकत की। ये मीर लाइक अली खान वही शख्सियत हैं जो आखिरी वक्त में कायदे आज़म को मिलने गए थे और वो मुलाकात ना हो सकी। फ़ातिमा जिन्ना शादी की तकरीब से करीबन 8 बजे निकलकर घर जाने के लिए रवाना हुई। घर पहुंचने के बाद वो अपनी रोज़मर्रा रूटीन के मुताबिक घर की बलाई मंजिल पर आराम की गर्ज से चली गईं। रोज़ की आदत के मुताबिक घर के तमाम दरवाजे बंद करके चाबियां अपने साथ ऊपर ले जाती थीं। सुबह को जब नौकर आता तो चाबियां ऊपर से नीचे फेंक देती। नौकर सफाई सुथराई करके नाश्ता तैयार कर देता था और फ़ातिमा जिन्ना अपने रूटीन के मुताबिक करीबन 10 बजे नाश्ता कर लेती थीं। उस सुबह भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए था, मगर ये सुबह मुख्तलिफ थी। सुबह जब अब्दुल रऊफ मोहाटा पैलेस आया तो आती दफ़ा धोबी से मोहतरमा के कपड़े भी लेता आया। मुतअद्दिद बार दस्तक देने के बावजूद उस रोज़ ऊपर से चाबियां नीचे ना आईं। इस पर अब्दुल रऊफ ने घबरा कर लेडी हिदायतुल्लाह को इत्तला दी, जो करीब ही रहती थीं। उन्होंने जब मुलाजमों की मदद से दरवाज़ा खुलवाया तो देखा मोहतरमा वफ़ात पा चुकी थीं। ये 9 जुलाई 1967 इतवार का दिन था। लेडी हिदायतुल्लाह ने इस सानहे की खबर कमिश्नर कराची सैयद दरबार अली शाह को दी, जिन्होंने क्लिफ्टन में रिहाइश पजीर DIG अल्लाह नवाज तरीन, जो जहांगीर तरीन के वालिद थे, को फ़ोन किया और वाक़या की इत्तला दी और दोनों अहबाब मौका पर पहुंच गए। इस वाक़े की खबर अभी नशर नहीं हुई थी। लेडी हिदायतुल्लाह, सैयद दरबार अली शाह और सरदार शौकत अली ने एक ही बात की कि फ़ातिमा जिन्ना की गर्दन पर सुर्ख निशान मौजूद था। रगें फूली हुई थीं, मगर जब दरबार अली ने अल्लाह नवाज से इसका जिक्र किया तो उन्होंने इसे मामूल करार दिया। उनके बकौल मैयत ज़्यादा देर पड़ी रहे तो ऐसा हो जाता है। ये बात भी सच है कि बाद अज़ां फ़ातिमा जिन्ना के कत्ल के बारे में अहम इंकशाफ मीर जाहिद हुसैन ने किया। उनके मुताबिक अयूब खान ने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, मौलाना मदूदी और चौधरी मोहम्मद अली को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। चौधरी मोहम्मद अली को ये इत्तला खुद जाहिद हुसैन ने दी और मौलाना मदूदी को इसकी खबर चौधरी रफ़ीक बाजवा ने दी। फ़ातिमा जिन्ना का बाकायदा पोस्टमार्टम नहीं हुआ, मगर मैयत के मुआयने के लिए CMH के डॉक्टर कर्नल MH शाह और कर्नल जाफ़र को बुलाया गया। ताहम फ़ातिमा जिन्ना को गुस्ल देने वाली खातून ने फ़ातिमा जिन्ना के बदन पर खून के धब्बों के बारे में कर्नल जाफ़र को बताया, मगर उन्होंने इसको रद्द कर दिया और हार्ट अटैक का सर्टिफिकेट बना दिया। फ़ातिमा जिन्ना की वसीयत थी कि इन्हें वफ़ात के बाद भाई के पहलू में दफन किया जाए। हुकूमत ने इस बात की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मिस जिन्ना की नमाज जनाजा सबसे पहले 8:30 बजे उनके घर ही अदा की गई, जो अहले तशी के आलम मौलाना हारून ने पढ़ी। दूसरी नमाज जनाजा मौलाना मोहम्मद शफ़ी ने पढ़ाई। फ़ातिमा जिन्ना की मैयत को मज़ार कायद में दफन करने की इजाज़त ना मिलने पर लोगों ने एहतजाज शुरू किया। एहतजाज इस कदर शदीद था कि हुकूमत को कराची फ़ौज के हवाले करना पड़ा। शहर में फसादात की कैफियत थी। लोग हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते, लाठी चार्ज सहते जा रहे थे, मगर हालात काबू में ना आ सके। आखिरकार 11 जुलाई को मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को मज़ार कायद में दफन करने की इजाज़त मिल गई। याद रहे कि फ़ातिमा जिन्ना का आखिरी दीदार करने की इजाज़त किसी को ना मिल सकी। सरकार ने सिर्फ एक तस्वीर जारी की जो तमाम अखबारात में शाया कर दी गई।
یعنی میڈیا کنٹرول تھا، بالکل آج کی طرح۔ فاطمہ جناح کے جنازے پر لوگوں نے ان کے حق میں اور حکومت کے مخالف نعرے لگانے شروع کیے۔ اجتماع تقریباً 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھا، جس سے حکومت لرز کر رہ گئی۔ ایوب مرد آباد کا نعرہ لگانے پر ہجوم پر گولی بھی چلائی گئی۔ شہاب نامہ کا ایک اقتباس بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 2002 کے بعد شائع ہونے والے شہاب نامہ کے ایڈیشن میں یہ اقتباس اب نہیں ملتا۔ فاطمہ جناح کے اس قتل کی تحقیقات کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ مس جناح کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے صدر ایوب سے ملاقات کی اور قتل کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا کہا، لیکن صدر ایوب نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا کہ ایک اعلیٰ سطحی حکومتی کمیشن اس کی تحقیقات کرے گا۔ فاطمہ جناح کے قتل کی تفتیش کے لیے کمشنر کراچی سید دربار علی شاہ نے کراچی سٹی کے مجسٹریٹ خالد محمود کو مقرر کیا۔ فاطمہ جناح کے قتل کی 2 FIR درج ہوئیں۔ ایک نواب اختر نے درج کروائی، جس میں قتل کی وجہ صدارتی الیکشن میں حصہ لینا بتائی گئی تھی۔ دوسری FIR حکومت نے درج کی۔ پہلی FIR کا ریکارڈ اب نہیں ملتا، جبکہ حکومتی FIR میں فاطمہ جناح کے باورچی کو قاتل نامزد کیا گیا۔ خالد محمود کی انکوائری روک کر قاضی فضل اللہ، جو کہ ایک حکومتی وزیر تھے، کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ پولیس کی طرف سے DIG اللہ نواز ترین نے کمیشن کی مدد کی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ کیا تھی یہ کبھی پتہ نہ چل سکا، بس اتنا ہی سامنے آیا کہ فاطمہ جناح کا قتل ان کے باورچی نے کیا تھا، جو قتل کے دن سے غائب تھا۔ یاد رہے باورچی کا تعلق اٹک کے علاقے پنڈی کھیپ سے تھا۔ عدالتی کارروائی میں اس کو مفرور قرار دیا گیا اور مقدمہ داخل دفتر ہوا۔ خون شہیداں رزق خاک۔ یہ ساری ویڈیو ایک تحریر کا اقتباس ہے۔ ہماری آج کی نسل کو تاریخ کے ان اوراق کے بارے میں شاید زیادہ علم نہیں کہ ہم نے محسنان پاکستان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ کیا ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے تھے، یا ایک سازش کے تحت ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کا پلان تیار کیا گیا تھا جس پر آج تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کیا وہ وقت آ سکتا ہے جب ہماری سرکار اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہو کر صرف ملک کے بارے میں سوچیں؟ کیا ایسا ہو سکے گا کہ ہماری ماؤں کے بطن سے بھی نیک اور ایماندار سیاستدان، جرنیل اور جج پیدا ہو پائیں؟ آپ بھی سوچئے اور اس رب کائنات سے اچھے کی امید کیجئے۔ اگر ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔